Hello, good morning mga kaplaneta. Dadtuyak manen nga umay kumablaw kanyayo tinaimbag nga rabii, naimbag nga aldaw, sapay kumata nasalunat kayo wherever you guys are. Ituloy tayo manen daytoy walk through tayo daytoy Planetay X. Daytoy lang kat one of the platforms nga ipakpakita. By the way, kayat ko lang nga i-share kanyayo no ape nga very supportive back iti Planetay X as a game platform o no digital platform. Daytoy ti rason. Planetay X since the inception manipo di ng rugi daytoy nga game. Number 1 da, very consistent. No, basahin tayo ura i-Google search nyo niya. Biro ko nyo dita what is the top 10 NFT games iti Polygon Network. So there are NFT games nga makunkuna. Daytoy ti finding ti Google. Kuna na ditoy. I found an article on CoinWire that lists the top 9 top 9 best Polygon NFTs to invest in. The list is based on the trade volume of NFTs on OpenSea, one of the leading markets of Polygon NFTs. Here are the top 3 NFTs from the list. Number 1 nga kanayon iti Planetay X. So Planetay X assets, in-game assets found in the Planetay X game. Planetay X is a strategy game with a post-apocalyptic theme. Players, also called agents of change, that's why we are called ACC or AOCs, are tasked with restoring the world to its former glory by creating territories and beautifying the earth. The floor price of this NFT is 0.0004 Matic. Can you imagine? In just a span of 2 years, data finding Planetay X is always sitting at the top 10, is always sitting at the number 1 as an NFT game when it comes to Polygon Network. So nga, I'm very positive when it comes to this. I'm not surprised nga inga natataad dati ma-harvest nga income ditoy because if you participate fully on the mechanics kasano nga ayamin dayto nga game, harda nga talaga iti payouts. Ado ti agkun kuna hangos usto day tapat patjem dagitoy videos nga aramidag anya i-walk through kayo tapno makita yung di posibilidad na iti daytoy panagkakita tayo iti a little bit of income nga makatulong iti panagbiag tayo oray sa gabasit laing nga kunak. The goal ko is to show you guys everyday nga pantayo harveston, pantayo i-claim dagijay na tagdadan na nasa pulan na para i-withdraw natin. Panghulog ng condo later or panghulog ng kahit anong binabayaran natin pwede. Kukonvert natin yan sa physical money. Market is moving. Either it goes down, either it goes up. Doesn't really matter. Importante ada jay paggalalaam iti sustainable income. Salamat lang kunak jay imaginary farm tayo, jay real life, dati talon tayo, pantayo harvest no niya timbunga, dagi jay nga imula tayo. Same thing here, same story. Lan tayo dagi jay mabalin nga ma-harvest. So nag-open tayo to staking dashboard tayo, makita yo dita nga damanen iti 18 IXT. So computan tayo, monitor ko day jay 18 point na diya 1863 IXT. Tapos sumaro no dakano ti i-claim pa tayo day jay, claim tayo og confirm tayo jay MetaMask. So kasta kakabsat every day apan mo i-claim day jay when no every other day depende kanya whenever you find time pa mo i-claim day jay na ornong man hindi nga payout in a form of IXT. Tapos diyan na panan nag-addan kasano nga amok day 391 tatay na inayon day claim tayo nga 18.63 na panditan na inayon. Now, nagitaan nga, while you are depositing, isi-save mo dita IXT, dita kwarta in a form of IXT, dita mat nga pan, alalaan di payout da everyday. At dati tumuon, kung ada interest na. So, dito territory, dito dagita binil tayo nga clusters of lands. So, naman i-claim. Kasta, and every day or not usually every day, every other day no daduman depende no kaano ka the time ko pan ko i-claim. But my goal of claiming them agur-urnungak iti pagbayad ko iti bills ko when no haan dagita hulhulugak ng kondo, probably it's gonna help at the end of the month. Makita tayo dita no manukayan tinakolekta na daytoy nga account tapno
inak manin pagbayad iti anyaman nga baybayada. So giti mga ibagbaga dita kaway-kaway nga hangos usto, balbalatong, I'm just exaggerating haan, hanak mag-exaggerate man diti agul-ulbod ng diyag sa utipod no. Makita yun dita ti activities na nga mismo. So this is the representation of the globe, the earth. Dahito iti trading platform tayo, wenno dita ti pagbibildan tayo iti properties nga ibagbaga, kaan nga agbibuild ti properties iti us-usto nga biyag ijay Baguio or wherever, Manila. But the good news is, amin nga kitkitak ditoy, iba't batok amin iti real estate in real life. No kitaan tayo, imagine, pangato kijay, daytoy kuma, monthly payment iti condominium, ma-produce na dayta nga amount in a month, nagapula ang dito nga account. So, itay mga ibagbaga nga imposible dayta, haan nga imposible. Because you are seeing it here for real. Kita yo, ipapakita, no pagapgapon na dayta nga, posible nga maibayad. So, buy and sell, gatanga mi tinalaklak nga presyo, dagita nagatang, dagita purchases, kunana. And then, damat dagita inalakok, dagita ang masapol, iso nga adatada. No kita am jay trade history, no i-click mo jay sales, dagita jay na ilakok. So, higher price, but I bought them for a lower price. DJ pa lang activity, makakita ka iti maurnong manin nga pangalaam iti budget mo. Kailangan, no kayat mo ilako na gusto mo di presyo, you just go ahead and sell them. Ilako ma. May sana. May sana dahita kahit ko nga ilako. Ang kumasapol tahanak marag nga nag-build dita, ilako klangin, tadausar na. Nagkaroon pa iti IXT. No? So, mo tatadyo for IXT, mano nga tati balor na day for IXT, kitan tayo kade. CoinGecko. Ita, ang birbiro kung tayo dyan, IXT na crypto. So, ti balor na data 15 cents US dollar. No, ikuha tayo ti Philippine pesos dati man ti bayad na day for IXT. Inlako nga lote. Imagine, makaurnong katikas jay kaado nga every property kat sag po for IXT. Imagine naman no ti ma-produce mo. But ayan na jay conversion tayo, jay converter. Ay, jak makita jay converter. Ay, jay. Okay. Taktakil ko. So, kuna na, for IXT kano jay inlakok tatay, in Philippine pesos, kitantay naman balor na, jay for IXT ngayon lakok tatay, 35 pesos. Makalako ka ti mano nga piraso kasi kuma, naglako ka jay nalako jay yan. Anyway, subli tayo dyan ti pag-harvestan, wino pag-claiman, dayta, pangkupan kita ang dagitay mabalin ko nga harvestan. So, kuna natatay, jay in harvest ko is 61. Ang tayo i-add ijay. So, 61.10 from energy staking. Nagapo iti territory staking. Tapos, tagitan di daduma. Na paggalaan tayo ditoy, kung na dati landmark, 0.15 pa lang. Ditoy, meta shares staking at dati nagyan nga 20, nakalaan, nak-i-claim. May i-add up manin ijay, nagyan ti wallet ko. So, earlier, dati 391, tatan ima doon. Manong nga nagyanin, taan tayo, IXT, tokens, 496 na idagdag dahi 20. Now, una isop tayo pa dahi jay. Mano amin tina-harvest nga rod 20 something, kung naklata 20.5. 20.5 nagapo iti meta shares staking. Dito ipag-present tayo amin data 123. Mapantayo wallet, nak-i-convert iti matic nga umuna. Remember, first episode ko, convert tayo umuna iti matic DJ IXT. Tap na may convert tayo iti Philippine pesos later. So, 100. Convert tayo mga 21. Matic. Let's go and take a look. Manuti in withdraw 100. IXT. Kuna na dita, 893 pesos manan. So, numapantay yung wallet, pantayo withdraw anday jay, pantayo manan i-convert iti Philippine pesos. Kasta ti araramiden tayo, paulit-ulit, gana nga maurnong mo. So, maamin nga kitam ditoy, nagagat ka, posible nga ma-produce mo. So, let's go ahead and withdraw this. Send 21 matic. Tayo kitain, i-check tayo DJ, withdraw tayo nga 22 matic from MetaMask earlier. In deposit tayo DJ G crypto wallet nga DJ unagti
GCash. Pero kung tayo dyan GCash, right now, at dati 27,906.74 dita. Pantayo kita NJ G Crypto. Go down. Okay. So, the Matic ditan 250.810,063 worth of Matic. No, isell tayo dahil 22 tatay. Sell 22. So, the equivalent na you will receive 882.61 pesos. At dati 1,160 pesos ijay i-withdraw tayo. Dayjay naglakon tayo di kalman. Dayjay naglakon tayo ti 2 matik idirabi another 22 matik today. Okay, intay check upon dati i-transfer tayo tatay with withdraw tayo in Philippine pesos nga naggapo iti matik. Nga iso dayjay intayo manin hinarvest nga income dayjay Planetary X platform nga may isang account. Tayo pero kan ni GCash kaya dayjay amount tinagyan na kano. View all services bumabata dita pero kan tayo ni G Crypto. At dati available ijay trading wallet nga 1,160 i-withdraw tayo dayjay. Continue. Pagbirok iso na iti confirmation code. So intay kitan di email pero kan tayo confirmation code so dayjay 865730. Submit code. Okay, success. You have transferred funds to your GCash wallet. Kuna na. Back to crypto. Naikatan ijay dayjay available amount 67 cents la nabatin pero dapin nabati ijay nga worth 9,181 jay matik. Dagita dagijay na harharvestan ng una nga norurnong naggapo ijay Planetary X. No i-withdraw kami data i-convert ko iti Philippine pesos mabalin nga maampay nga tattao rayek laang nga ngumato ti presyo na ti maysa nga matik. Simple as that kakabsat. So I hope nga na-inspire kayo manin. Another day. Tomorrow is another day. Looking forward for another day. Tapnin tayo manin ag harvest. See you next time. Thank you for watching guys. Bye.